Mabok mi guys. Wala na itubig guys. Tara na guys, ban mo guys. Guys, oh, daming ganon guys. Mabot na Ang guys. tubig guys. Daming ganon guys ah. Mabok mi guys. Siyang kaganon ang dala guys. Nagikog na itong mga sakop guys ah. Agoy. Guys, update ko kayo mamaya guys pagdating namin doon guys. Bye bye. Wala guys, oh, buhat kami guys. Nagsahod na si may bahay guys. Oh. Mabot ay. Ay, taas. Ay, taas. Agara ka, wala yung bidyas. Ano ba tayong silupin ko ba? Ay, musiglit. Di ay? Mana kasidlit ka din gina ma. Dili man musiglit po, pero ang abot sa balay. Update pagbalik namin guys. Ay, katog na. Bye guys. Ay, guys, sumating na kami guys. Ay, nagibang namin guys. Oh. Ay, nagawin po kasi guys. Ayun. Kuya naman din. Ayun, kuya. Ayun, kuya. Isang long agupod guys. Lungan na ka guys. Ano si kuya, gagapot pa rin. Hello guys. Thank you for watching.